پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کا پہلا جائزہ۔ آئی ایم ایف مشن کے دورے پاکستان کا شیڈول جاری۔ نمائندہ آئی ایم ایف ماہر بنجی کا کہنا ہے آئی ایم ایف وفد مارچ کے اول سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ آئی ایم ایف وفد قرض پروگرام کے پہلے جائزے اور مذاکرات کرے گا۔ آئی ایم ایف کا ایک اور وفد کلائمیٹ فائنانسنگ کی پاکستانی درخواست پر بھی بات چیت کرے گا۔ اس سلسلے میں آئی ایم ایف کا وفد کچھ دنوں میں پاکستان آئے گا۔ تکنیکی ٹیم کلائمیٹ فائنانسنگ سے متعلق تکنیکی معاملات پر بات چیت کرے گی۔ فائنانسنگ کے حوالے سے ممکنہ انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری طرف عالمی مالیاتی ادارے نے تکنیکی وفد کے دورے کی تفصیلات جاری کر دی۔ آئی ایم ایف نے حکومت کی سنجیدگی اور عزم کی تعریف کر دی۔ کہا آئی ایم ایف ٹیم رواں سال کے آخر میں مزید معلومات اکٹھی کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے اپوزیشن اراکین کی ملاقات۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام اسیران کا معاملہ اٹھا دیا۔ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ چیف جسٹس کو بتایا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، بانی اور بشرا بی بی کے مقدمات کی تاریخیں بدلی جاتی ہیں۔ چیف جسٹس کو بتایا کہ جیل مینول اور قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ وکلاء کو دھمکیوں سے متعلق چیف جسٹس کو آگاہ کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے درپیش مسائل سے چیف جسٹس کو آگاہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹر کی سہولت نہیں دی جا رہی، کیسز نہیں لگ رہے، بانی کی اہلیہ اور بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ سلمان اکرم راجہ بولے کہ ملک میں عملاً قانون اور آئین ختم ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے بانی سے اجازت لے کر چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ اقتدار سے محرومی کے بعد پی ٹی آئی اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ یہ سنجیدہ لوگ نہیں، ذاتی مفاد کے لیے ترلے کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آرمی چیف کے خلاف منفی مہم چلائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ لوگ گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا طرز عمل ہرگز سیاسی نہیں، مذموم مقاصد کے لیے 9 مئی اور 26 نومبر کو ریاست پر حملہ کیا گیا۔ ملک کی معاشی اور سیاسی حالت بہتر، پی ٹی آئی کی انتشاری سیاست جلد دفن ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی فوج کو اپنی جماعت کا ذیلی ادارہ بنانا چاہتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کا مقصد فیض حمید کو آرمی چیف بنانا تھا۔ ای گورننس کے نظام کی طرف گامزن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا جدید نظام سے سائلین کو وقت پر انصاف کی فراہمی ہوگی، جدید نظام سے مقدمات کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں مدد ملے گی۔ نظام اجراء کے لیے کینیڈا اور اقوام متحدہ کے مشکور ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا درست استعمال نہیں کیا گیا۔ کھربوں روپے کے مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کے چیئرمین زیاد بشیر کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم کی ریٹیلرز کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کہا ایسے ریٹیلرز جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں ان پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اپنی اشیاء کی برآمدات کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانی چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان اور میگا کے درمیان قریبی تعاون پر اتفاق۔ وفد نے پاکستان کے مالیاتی اداروں اور کیپٹل مارکیٹس کو سپورٹ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اعلامیے کے مطابق میگا نے پاکستان کی معاشی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ میگا نے پاکستان کو ایشیا میں اپنا پہلا ہدف قرار دیتے ہوئے معاشی ترقی میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ میگا نے نجی شعبے کی ترقی میں اپنے کردار کے حوالے سے آگاہ کیا۔ میگا کے وفد نے مختصر مدتی کریڈٹ گارنٹی کے ذریعے نجی شعبے کی ترقی میں معاونت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان کی معاشی ترقی میں میگا کا اہم کردار ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 7 مارچ کو بلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ وزارت پارلیمانی امور نے مشترکہ اجلاس بلانے کی تیاری شروع کر دی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدارتی خطاب کے بعد قومی اسمبلی کا نیا پارلیمانی سال شروع ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ برطانیہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے برطانیہ کے جنرل رولینڈ واکر کی دعوت پر وار منسٹر اور لاک ہل گیریزن کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو برطانوی فوج کی جدیدیت کے منصوبے اور ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ پر بریفنگ بھی دی گئی۔ دورے کے دوران برطانوی فوج کی جانب سے اے آئی اور بغیر عملے کے نظام سمیت بہترین ٹیکنالوجیز کی نمائش کی گئی۔
सानहा 9 मई के मुलजिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। मुलजिमान की जमानतें मनसूख कराने के लिए पंजाब हुकूमत ने अदालत से रुजू कर रखा है। पाकिस्तान अब मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासे अपनी हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब हैं। नैब ड्रैकोनियन लॉ है, हम आज भी इसके मुखालिफ हैं। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ख़वातीन पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का 6 तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप देने का ऐलान। भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज और चौकों छक्कों से भरपूर टाकरे जारी। मेगा इवेंट के आज के मैच में जनूबी अफ्रीका का अफगानिस्तान को 316 रन का हदफ। रियान रिकल्टन ने 1 छक्के और 7 चौकों की मदद से 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान टेम्बा बवुमा, डेवसन और एडन मार्कुरम ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। अफगान बॉलर मोहम्मद नबी ने 2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड का अपने पहले मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान। इंग्लैंड टीम जॉस बटलर की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेलेगी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान मैच 24 फरवरी को रावलपिंडी में खेला जाएगा। क्रिकेटर सरफराज नवाज ने इमामुल हक की सिलेक्शन पर सवाल उठा दिया। 92 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन जीत का जनून में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमाम फ़खर ज़मान की तरह तेज़ नहीं खेल सकते। पाकिस्तान को इस वक्त तेज़ बैटर की ज़रूरत थी। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार पीजे मीर ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच जीतना है तो पाकिस्तानी टीम को कारकर्दगी पर फोकस करना होगा। भारत की बांग्लादेश के खिलाफ फतह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेंथ और मुख्तलिफ हिकमत अमली है। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग को गैर महफूज करार दे दिया। डायरेक्टर आईटी ने बताया, बड़े पैमाने पर ई वोटिंग से हैकिंग का बड़ा खतरा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना खतरा क्यों है। इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है। अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। आजकल तो सब कुछ नेट पर ही चलता है। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर ई सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। फिर पार्लिमान को बंद कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया। दूसरी जानिब आईनी बेंच का नैब रूल्स का प्रोसेस मुकम्मल न होने पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुजवजा रूल्स में ऐसा क्या है कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अगर रूल्स नहीं बनाने थे तो कानून में ना लिखते। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, देखते हैं अगली मीटिंग में काबीना क्या फैसला करती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। पंजाब को तारीख, तहजीब और सयाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज़। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। फहरिस्त में शामिल मकामात की मैपिंग मुकम्मल। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। पंजाब की पहली जामिया टूरिस्ट पॉलिसी भी तैयार। मरियम औरंगजेब ने मुतल्लिका वज़ीर के तौर पर तमाम मुजव्वज़ा मंसूबों की मंजूरी दे दी। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सयाहत के फ़रोग से मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पंजाब और पाकिस्तान का आलमी इमेज दुनिया में नई शान से चमकेगा। उधर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ्द से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक वफ्द का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। दुनिया के साथ चलने के लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, सिर्फ मुलाजमत की तलाश न करें, कोई कारोबार शुरू करें। रोजगार देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर फिर भी मेहनत करनी होगी। रवा साल 55 करोड़ स्कॉलरशिप्स देंगे। तालिबात को कॉलेजेस में वजीफा देंगे। वज़ीर आला का क्लास 4 के मुलाजिम के बेटे को कॉन्वोकेशन प्रोजेक्ट में मुलाजमत देने का ऐलान।
वो मुल्क नहीं चलते जहां इलेक्शन चोरी हो, विकटें उड़ाने वाली सियासत नाकाम हो चुकी है। हम मुल्की मफाद के लिए अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं, हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं। तमाम सियासी कुव्वतों को बैठकर मुल्की मफाद की बात करना होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा अवाम पाकिस्तान एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरेगी। ये सफ़र आसान नहीं मगर वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं रह सकता। गवर्नर पंजाब से तुर्किया के सफ़ीर और बरतानवी हाई कमीशन के सरबराह की अलग अलग मुलाकातें। तालीम, सेहत और तिजारत के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। तुर्किया के सफ़ीर ने सदर तय्यिब एर्दोगान के पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक हर मुश्किल वक्त में एक साथ खड़े रहे। ताउन बढ़ाने से ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। लाहौर में PFUJ के सदर राना अजीम की कॉल पर PUJ का पीका एक्ट के खिलाफ मुजाहिरा। सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के कारकुनों की शिरकत। शुरका ने पीका एक्ट नामंजूर, नामंजूर और काला कानून नामंजूर के नारे। सदर PFUJ राना अजीम ने शुरका से खिताब में कहा कि हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। 28 तारीख को दुनिया भर में एहतजाज होगा। PTI रहनुमा आलिया हमजा, सनम जावेद और वकला रहनुमाओं ने भी शुरका से खिताब किया। ट्रंप को वफाकी मुलाजमीन की बरतरफियों की खुली छूट मिल गई। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के हक में फैसला सुना दिया। वफाकी जज ने सरकारी मुलाजमीन की यूनियंस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट जज क्रिस्टोफर कूपर ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्त अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आती। गुज़िश्ता हफ्ते भी एक वफाकी जज ने बरतरफियाँ रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अमरीकी महकमा इंसाफ मुख्तलिफ रियासतों में दर्जनों मुकदमात के खिलाफ दिफा कर रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा सऊदी क़यादत ने बातचीत के लिए अच्छा माहौल फराहम किया। दौरान गुफ्तगू रूसी सदर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तेल की मंडियों के इस्तेहकाम और OPEC प्लस के अंदर ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। उधर मिस्र में होने वाली हंगामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की तैयारी। GCC रहनुमा उर्दन के शाह और मिस्री सदर कल सऊदी वली अहद से मिलेंगे।